Hello, family members. Aji bi ahai ase. Aji aha laga kam to ki ase koile to. Bisi phal hobo, apna kan bi bisi shape hobo. Itu karne moi aji to itu panai na tikai di bode. Tara dari hoaram je chutu dikhi pisari ginai. So manu ena use kurido na tangon hoy gina. Itu ase sabi. Inega sindaru inega hoji. Itia moi itu pon guru ase. Itu ki bra pon guru koile to moi. Itu tina itu ase aro itu electric wire na upol de post de pandina lamba thaki na do ase de itu katibo aro itu katigina moi aji do itu panena dikhai dibo du garne kono baro jani thakebo kono ba na jana manukan saigena inega panai lobi moi aji itu kina banao panai dikhai dibo de
Bye.